मुझसे मेरे नहायत अजीज़ बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं आप सबको खुदावंद के ज़िंदा बस से खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं इस वक्त खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका बाब नंबर 13 और आयत नंबर 24 से 30 तक आपके सामने तिलावत करूँगा। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका बाब नंबर 13 और आयत नंबर 24 से 30 तक की तिलावत करूंगा। यूं लिखा है, उसने उनसे कहा, जां फिशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बुतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कहां के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाज आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज अव्वल हैं जो आखिर होंगे। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। खुदावंद का शुक्र हो। आज हम फिर खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी नसीहत के लिए सीखेंगे खुदावंद की बादशाही में हमने किस तरह से दाखिल होना है। यीशु ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ यहाँ पर सिखाया कि हम तंग दरवाजा से दाखिल होने की कोशिश करें। और फिर यहाँ पे लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम अपने बुलावे पर, अपने चुनाव पर गौर करें। काल तो खुदा ने सबको की है कि सब के सब हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों, लेकिन उसके लिए सिलेक्शन जो है, चुनाव जो है, उन्हीं लोगों का होगा जो खुदा उनके साथ चलते हैं, जो उसकी आवाज को पहचानते हैं। और कलाम मुकद्दस में से 3 मिसालें हमारे लिए मौजूद हैं। यानी एक तो हम देखते हैं मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका बाब नंबर 18 और आयत नंबर भी 18 है। एक दौलतमंद आदमी के मुतालिक वहां पर बयान है कि किस तरह वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहता है। वो यीशु के पास आता है और आकर कहता है कि ए नेक उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, यानी मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊं। यीशु से कहता है कि नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो तू हुक्मों पर अमल कर। ये बड़ा मालदार है, अमीर आदमी है, नौजवान भी है और अपने माल से प्यार करता है। यीशु उसे एक सलाह देता है, एक मशवरा देता है। यीशु उसकी कमी दूर करना चाहता है, यीशु को उस पर तरस आता है और यीशु से कहता है कि तू अपना सारा माल गरीबों में बांट दे, इसके बदले में तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो नौजवान शख्स जब यीशु के मशवरे को सुनता है तो कबूल नहीं करता। कबूल नहीं करता मेरे अजीजों। क्यों कबूल नहीं करता? वो अव्वल से आखिर बनना चाहता है। अभी हमने पाक कलाम में से पढ़ा कि बास अव्वल जो हैं वो आखिर हो जाएंगे
اور آخر جو ہیں وہ اول ہو جائیں گے. اور یہ پہلی تمثیل جو ہے اول سے آخر ہونے والے بندے کی، جو امیر ہے، نوجوان ہے، دولت مند ہے، بہت مال و دولت ہے اس کے پاس، لیکن وہ خداوند یسوع المسیح کے مشورے کو قبول نہیں کرتا، اپنی کمی کو دور نہیں کرنا چاہتا. آئیں ہم جب خداوند کی زندہ آواز کو سنتے ہیں، آواز میں خداوند ہمیں پیغام دیتا ہے، ہماری کمیاں دور کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ جیسے اپنی کمیوں میں خداوند کا پاک کلام سننے کے لیے آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح ان کمیوں کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے ہیں. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہم اپنی کمیوں کو چھوڑیں، اپنی کمیوں پر غالب آئیں. خداوند کا پاک کلام ہمیں کمیوں پر غالب آنے کے لیے قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ ہم اپنی کمی پر جو مال و دولت کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کمی کو ہم دور کریں، خداوند کے پاک کلام سے اسے دور کریں، خداوند کی محبت سے اس کو دور کریں. اور جب ہم اس مشورے کو، اس پیغام کو، اس واعظ کو، اس کلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہم دوسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں، جو مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا گیا بیان 19ویں باب میں ہے. یہ دوسری مثال ہے. پہلی مثال بھی امیر شخص کی تھی، اور دوسری بھی امیر شخص کی ہے. وہ بھی امیر ہے، لیکن اس امیر میں اور اس امیر میں فرق ہے. اسے یسوع المسیح مشورہ دیتا ہے کہ اپنا مال غریبوں میں بانٹ دے، لیکن وہ بانٹنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں بانٹنا چاہتا؟ وہ اپنے مال و دولت سے پیار کرتا ہے. جیسا متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں تیرا مال ہوگا وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. اس کا دل اپنے مال کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو آئیں ہم اپنا دل اپنے مال کے ساتھ نہ لگائیں، اپنا دل یسوع کو دیں، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہت کے شہری بن سکیں. ہم تنگ دروازہ سے تنگ راستے کو استعمال کرتے ہوئے، اس تنگ راہ پر چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں. زکئی کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، جو بڑا مالدار ہے، مسئول لینے والوں کا سردار ہے. یہ دوسری ایگزامپل ہے. پہلی ایگزامپل جو تھی، پہلی مثال جو تھی، وہ 18ویں باب میں موجود ہے، ایک امیر آدمی کی، دولت مند آدمی کی. اور یہ بھی دولت مند ہے، یہ بھی امیر ہے، لیکن یہ اس سے فرق ہے. اس سے اشتیاق ہوتا ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے خدا سے ملنے کا. یہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، یسوع سے ملنا چاہتا ہے. لیکن اس کا چھوٹا قد جو ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ آ رہا ہے. وہ اسی راہ پر جس پر یسوع المسیح قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ہجوم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. جب یسوع مسیح وہاں آتے ہیں تو اسے فرماتے ہیں کہ اے زکئی نیچے اترا، اے زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر چل کے رہنا ضرور ہے. میرے عزیزو، یہ اس کی تبدیلی کا آغاز ہے، جہاں سے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کرتا ہے. تو جب وہ نیچے اترتا ہے تو خوشی کے ساتھ، خوشی خوشی یسوع المسیح کو اپنے گھر لے جاتا ہے. خوشی کے ساتھ یسوع کو اپنے گھر لے جاتا ہے، اور گھر جا کے ایک خوبصورت اعلان کرتا ہے. وہاں پہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا آدھا مال جو ہے وہ غریبوں میں بانٹتا ہوں. یسوع سے غریبوں کو مال بانٹنے کے لیے کہا، پہلے امیر شخص کو، لیکن اس نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا. اسے ابھی یسوع نے مشورہ بھی نہیں دیا، اس سے ابھی کلام بھی نہیں کیا. ابھی تو یہ یسوع کو لے کر ہی اپنے گھر گیا ہے، وہاں پہ خود کھڑا ہو کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ہیلیلویا. تو یہ اس کی تبدیلی ہے، یہ اس کی تبدیلی ہے. اس طرح کی تبدیلی ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مال و دولت سے پیار نہ کریں، دنیا کے کاموں سے پیار نہ کریں، بلکہ ہم خداوند سے پیار کریں.
खुदावंद के हुक्मों से प्यार करें। और जब खुदावंद हमारी कमियां पाक कलाम के वसीला से, वाज के वसीला से निकाल कर हम हमारे सामने रखता है, तो हम उन कमियों पर गौर करें, उन कमियों को दूर करें, ताकि कोई चीज जो है हमारे रास्ते में आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए रुकावट न बच सके। तो फिर अभी हमने पढ़ा ये मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान की 13वें बाब की 30वीं आयत में कि बास अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। तो एक और तमसील हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 20वें बाब में एक पाकिस्तान के मुतालिक एक तमसील मौजूद है। मालिक ने अपने पाकिस्तान में काम करने के लिए मजदूर लगाए, और जब मजदूर लगाए तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, और फिर कुछ दिन जब गुजर गया, थोड़ा टाइम गुजर गया, तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानद है जो सवेरे निकला ताकि अपने पाकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराकर उन्हें अपने पाकिस्तान में भेज दिया। उनके साथ, मजदूरों के साथ 1 दिनार डेली मुकर्रर करके, उनकी उजरत 1 दिन की मुकर्रर करके उन्हें अपने पाकिस्तान में भेज दिया कि जाकर मजदूरी करो, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजारों में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर और औरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहां तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये बड़ा अहम पॉइंट है। जिन्होंने 1 घंटा काम के लिए जिन्हें कॉल किया गया, ये बड़ा अहम पॉइंट है। हम भी उन्हीं लोगों की तरह हैं जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा खुदावंद के पाकिस्तान में काम किया, मजदूरी की। और कलामे मुकद्दस में से आज हमने जो पहली आयत, एक ही आयत अपनी नसीहत के लिए तलावत की, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 13 और आयत नंबर 30 के बास अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। 2 एग्जाम्पल हमने देखी, ये तीसरी एग्जाम्पल है, तीसरी मिसाल जो है पाक कलाम से हम सीखते हैं कि जो सिर्फ 1 घंटा काम करने का रह गया था, उसमें जिनको कॉल किया गया, जिन्होंने 1 घंटा सिर्फ खुदावंद के पाकिस्तान में काम किया, सबसे पहले मालिक ने मजदूरी उनको दी। हालेलुया, उनको पहले मजदूरी दी। आखिर में आए थे, लेकिन मजदूरी लेते वक्त वो अव्वल हो गए। तो आए हम भी बेकार खड़ा रहना छोड़े। बेशक हम सारी जिंदगी बेकार खड़े रहे हैं, खुदावंद के नजदीक आना हमने पसंद नहीं किया, उसके पाकिस्तान में हमने काम करना पसंद नहीं किया, उससे हमने मोहब्बत नहीं की। तो आए हमें वो अपने खादमीन के वसीला से, अपने कारिंदों के वसीला से पैगाम भेजता है कि तुम क्यों यहां सारा दिन बेकार खड़े रहे हो, आओ तुम भी खुदावंद के पाकिस्तान में काम करो, तुम्हें भी मजदूरी मिलेगी। और जब मजदूरी देने का वक्त आया तो बड़ी ही खूबसूरत तमसील यहां पर मौजूद है कि सबसे पहले मालिक ने उन मजदूरों को मजदूरी देने के लिए बुला लिया जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा उसके पाकिस्तान में काम किया था। आए हम भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और कभी ये ना सोचें कि हमें तो थोड़ा टाइम मिला है खुदा उनके पाकिस्तान में काम करने के लिए, हमें क्या मजदूरी मिलेगी। एक वक्त पे पतरस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि हम अपना सब कुछ छोड़कर
تیرے پیچھے آگے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ آخر میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا انعام ملے گا۔ ہیلیلویا، ہمیشہ کی زندگی کا، نجات کا انعام ملے گا۔ تو آئیں ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، بیدار کریں۔ ہمیشہ خدا ان کے پاک کلام کو، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں پہلا درجہ دیں۔ خدا آپ سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔